नमस्कार व्यास दर्शन आउ एक एपिसोड को स्वागत करुछि मु चंदन। प्रथमे मुख्य खबर महा समारोह रे पालित हैला फकीरमोहन विश्वविद्यालय 26तम प्रतिष्ठा दिवस। जोगदेले राज्यर बहु विशिष्ट व्यक्ति एवं बुद्धिजीवी। फकीरमोहन जातीय साहित्य पुरस्कार रे सम्मानित हेले केंद्र साहित्य एकाडेमी सभापति माधव कौशिक, नाट्यकार हेमेंद्र महापात्र एवं लेखक विजय कुमार नायक को व्यास गौरव सम्मान रे सम्मानित कले कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी। मनमोहिला सांस्कृतिक कार्यक्रम छात्रटीए को वृक्षटीए एभली परिवेश सुरक्षार वार्ता देछि फकीरमोहन विश्वविद्यालय पूर्वतन छात्र संघ। संघर चतुर्थ वार्षिक सम्मेलन अवसर में समस्ते लगाइले फलचारा। कैंपस रे सृष्टि हैला आलुमिनी फल बगीचा। उद्बोधन देले चांदीपुर क्षेपणास्त्र सुरक्षा एवं विकास केंद्र निर्देशक सुबोध कुमार नायक। स्वास्थ्य सुरक्षा दिगरे आउ पादे आगु बढ़िला फकीरमोहन विश्वविद्यालय। कैंपस रे आयोजित हैला सिकल सेल एनीमिया सचेतनता कार्यक्रम। परामर्श देले स्वास्थ्य विशेषज्ञ। उन्मोचित हैला पुस्तिका एनीमिया फ्री इंडिया एंड इनिशिएटिव एट फकीरमोहन यूनिवर्सिटी। जय जगन्नाथ ध्वनि रे कंपिला विश्वविद्यालय कैंपस। महाप्रभुଙ୍କ रथ टाणिले शताधिक भक्त एवं श्रद्धालु। खुशी व्यक्त कले छात्र छात्री एवं कर्मचारी। कुलपति कहले व्यास विहार आज व्यास क्षेत्र रे परिणत होइछि। मु जहाँ अनुभव करुच्ची व्यास विहार आज व्यास क्षेत्र में परिणत होइछि। जगन्नाथंकर ए रथयात्रा जो व्यास क्षेत्र में परिणत होइछि। एवं लघुचाप प्रभाव रे सारा राज्य में वर्षा जारी। 21 तारिख रु वर्षार परिमाण बढ़िबा नै सतर्क कला भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र। एबे संपूर्ण खबर फकीरमोहन विश्वविद्यालय 26तम प्रतिष्ठा दिवस नुआपाड़ी स्थित नुआ कैंपस रे पालित हो जाइछि। कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी एथिरे पौरोहित्य करथिले। पूर्वतन केंद्र मंत्री तथा सांसद प्रताप चंद्र षडंगी मुख्य अतिथि भाव जोगदे छात्र छात्री चरित्र निर्माण एवं सृजनशीलतार विकास उपरे गुरुत्वारोप करथिबा बेले हिंदी साहित्यर सुप्रसिद्ध लेखक तथा केंद्र साहित्य एकाडेमी सभापति माधव कौशिक तांका वक्तव्य कहिथिले सबु भारतीय भाषार सेनापति होउचंती फकीरमोहन। ए संपर्क रे एक रिपोर्ट। कला साहित्य एवं संस्कृतिर माटी बालेश्वर। एहे माटी रे जन्म होइथिले व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति। तांकरी नामरे नामित फकीरमोहन विश्वविद्यालय तार रौप्य जयंती वर्ष रे पालन करिछि 26तम प्रतिष्ठा दिवस। एथिरे हिंदी भाषा साहित्यर प्रसिद्ध लेखक तथा केंद्र साहित्य एकाडेमी सभापति माधव कौशिक मुख्य वक्ता भावे जोगदेई कहिथिले फकीरमोहन हेउछंती सब भारतीय भाषार सेनापति। फकीरमोहन सेनापति उड़िया के ही फादर नहीं थे, समस्त भारतीय भाषाओं के सेनापति। अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें और आप हैरान रह जाएंगे जानकर कि हिंदुस्तान की सारी भाषाओं में उस समय जो लिखा जा रहा था फकीरमोहन सेनापति फोन सबसे पहले महिलाओं के कल्याण की बात लिखी हुई है। उसके बाद उन्होंने जो किसानों की करुण कथा है, हमारे प्रेमचंद तो बहुत बाद में आए, बशीर मोहम्मद बहुत बाद में आए, बहुत सारे बंगाल के लेखक बहुत बाद में आए। फकीरमोहन सेनापति ने 50 वर्ष पहले भारतीय साहित्य के गद्य की नींव डाली थी और ये हमारे लिए गर्व की बात है। एही उत्सव रे पूर्वतन केंद्र मंत्री तथा सांसद प्रताप चंद्र षडंगी मुख्य अतिथि भावे जोग देइथिबा बेले सम्मानित अतिथि भावे उपस्थित थिले पूर्वतन कुलपति प्रोफेसर शिव प्रसाद अधिकारी। फकीरमोहन को सृष्टि संभार को विभिन्न भारतीय भाषा रे अनुवादर व्यवस्था करा जाउथिबा नै सूचना देइथिले कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी। गोटे अनुवाद केंद्र ट्रांसलेशन यूनिट हम एटी करबा को जाउछु भाषा साहित्य विभाग जरिया रे दुदरे प्रथमे हम काम आरंभ करिवु फकीरमोहन को सृष्टि एवं चेष्टा करिवु तांको सृष्टि अनुवाद करी जनसाधारण के आगे उपस्थापित करबा। मोर उद्यम रहबो भाषा साहित्य विभाग जरिया रे गोल्डन बुक ऑन फकीरमोहन सेनापति तैयारी करबा पय भारतर सबु भाषार विशिष्ट लेखक मानक फकीरमोहन सेनापति ऊपर लेखा आनी ताकू गोटे सचित्र उपस्थापन करबा पय हम चेष्टा करिवु आगामी दिन रे। फकीरमोहन सेनापति उड़िया, इंग्रजी, बंगला, हिंदी, फारसी, संस्कृत पर विद्वत्ता अर्जन करते महाभारत को अनुवाद करके
ଅସମାଳି ସାହି ତାର ଜୀବନ କିଛି ବେକାର ଜୀବନ ନଥିଲା, କର୍ମବହୁଳ ଜୀବନ। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସଭାପତି ମାଧବ କୌଶିକଙ୍କୁ ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଫକୀର ମୋହନ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିବା ବେଳେ ନାଟ୍ୟକାର ହେମେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଶାସକ ଲେଖକ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ବ୍ୟାସ ଗୌରବରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ। ଲୋପମୁଦ୍ରା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୁବ ଗାଳ୍ପିକ ପୁରସ୍କାର, ରଞ୍ଜିତା ବେହେରାଙ୍କୁ ମନୋଜ ନବପ୍ରତିଭା କଥା ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଆନ୍ତଃ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଜୟୀ ଦଳ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ କୁଳସଚିବ କୁକୁମିନା ଦାସ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଡକ୍ଟର ସ୍ମିତି ପାଢ଼ୀ ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର ମୋହନ ନାୟକ। ଶେଷରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଛବିଶତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର, ବିତର୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ସିକେଲ ସେଲ ଆନିମିଆ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ସାହିତ୍ୟ ଆସର, ଜନସଂଖ୍ୟା ଦିବସ ଆଦି ପାଳନ କରି ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିଛି ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଛାତ୍ରଟିଏକୁ ବୃକ୍ଷଟିଏ, ଏଭଳି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂଘ। ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂଘର ଚତୁର୍ଥ ବାର୍ଷିକୀ ସମ୍ମିଳନୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାରାରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଶତାଧିକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନିଜେ ଆଣିଥିବା ପିଜୁଳି, ଡାଳିମ୍ବ, ସପେଟା, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ନଡ଼ିଆ, ଲେମ୍ବୁ, ଜାମୁକୋଳି ଆଦି ଫଳ ଚାରାକୁ ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଫଳ ବଗିଚାକୁ ଫକୀରମୋହନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଲୁମିନିୟମ ଫ୍ରୁଟ ଗାର୍ଡେନ ଭାବେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସଂଘ ସଭାପତି ଡାକ୍ତର ଚୌଧୁରୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ନନ୍ଦ କହିଥିଲେ, ଛାତ୍ର ସଂଘ ହେଉଛି ସମୃଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବିଚ୍ଛେଦ ଅଙ୍ଗ। ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନ କଥା, ଯୋଉ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢା ସରିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫାଟକ ପାହାଡ଼କୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି ଘୋଡ଼ା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। 3ଟି ଘୋଡ଼ା, ଗୋଟେ ଥିଲା ସ୍କିଲର ଘୋଡ଼ା, ଗୋଟେ ଥିଲା ଲକର ଘୋଡ଼ା, ଗୋଟେ ଥିଲା ମର୍ସିର ଘୋଡ଼ା। ଆପଣମାନେ ବାଛିଥିଲେ ସ୍କିଲର ଘୋଡ଼ାକୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ସ୍କିଲ ରହିବ ମୁଁ ମୋର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳି ଦେଇପାରିବି। ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ସ୍କିଲ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କାହାର ଦୟାରେ ରହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କୋଉଠି ଆଶ୍ରିତ ହେବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ବରଂ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବି। ଆପଣ ସେଇ ସ୍କିଲର ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିକିରି ଆଜି ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ସ୍କିଲ ଘୋଡ଼ାରେ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ଆଲୁମିନାଇ ନେଟୱାର୍କିଂ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଣ୍ଟରସିପ୍, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ହେବେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କାଉନସିଲିଂ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବା ଜବ୍ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହିଁ କରିବା ଉଚିତ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ that will be the greatest contribution to the organization and to the alma mater। ଏହି ବୈଠକରେ ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁବୋଧ କୁମାର ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ କବି ତଥା ସ୍ତମ୍ଭକାର ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂଘର ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସମର୍ଥନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲୁ ଛାତ୍ରଟିଏ ଗଛଟି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 100 ଜଣ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଗଛ ଧରି ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ରୋପଣ କରିଛୁ। ଏବଂ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣମାନେ ସେ ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇଲେ, ଆମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ଫଳ ବଗିଚା ନାଁରେ ନାମିତ କରିବୁ। In the contemporary scenario, where most of the technological developments are emerging from industry and technologies are
technologists are writing textbooks, it would be appropriate to integrate industries and technologies with academia. Like this alumni, one of the example. In today's scenario, laboratory setup and technological breakthroughs are most prominently supported by industrial sectors. Universities and learning institutes may accommodate these paradigm shifts and involve eminent industrialists and technologists while formulating future directions, activities, encourage them to establish and support Center of Excellence within the university premise. ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଲୁମିନି ନ୍ୟୁଜଲେଟର ବ୍ୟାସପ୍ରଜ୍ଞା ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 27 ଜଣ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ସହ ଉପଢୌକନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସିକେଲ ସେଲ ଆନିମିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ କୋଷ ରକ୍ତହୀନତା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା ବା ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ସଂଘର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ଅସୁସ୍ଥ କୋଷର ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗର କାରଣ ନିରାକରଣ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭାବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପରିଚିତ। ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଅଗ୍ରଣୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବେ ହେଲ୍ଦି କ୍ୟାମ୍ପସ ବା ସୁସ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଚେତନତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଗଲା ବର୍ଷରୁ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରକ୍ତହୀନତା ମୁକ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେମିତି ସିକିଲ ସେଲ୍ ଆନୋମିଆ ଫ୍ରି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରୟାସ। ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା ଏବଂ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଏମାନଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଅସୁସ୍ଥ କୋଷ ରକ୍ତହୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ନବକିଶୋର ପ୍ରଧାନ, ଡାକ୍ତର ଦୀପକ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂଘ ସଭାପତି ଡାକ୍ତର ଚୌଧୁରୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ନନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଅସୁସ୍ଥ କୋଷ ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗର କାରଣ ନିରାକରଣ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। आन माने absence, मिया माने blood, absence of blood is anemia। ଯେତେବେଳେ ଆଦରଣୀୟ କୁଳପତି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ମତେ ଡାକି କହିଲେ ନନ୍ଦ ଆମେ ଗୋଟେ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗୋଟେ ଆନିମିଆ ଫ୍ରି କ୍ୟାମ୍ପସ କରିବା। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲୁ ଯୋଉଥିରେ 1400 ପିଲା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ। ତା ଭିତରୁ 234 ଜଣଙ୍କର ଆମର ଲେଭେଲ ଅନୁସାରେ ଏନିମିଆ ବାହାରିଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ 2 ଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ ବଢ଼ିଲା ପରେ ଆମର ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିଛେ। ପୁଣି ଏ ବର୍ଷର ପିଲା ଆଡମିସନ୍ ନେଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ सिकल सेल डिजीज हेले कोन हो ना सेटा सिकलिंग हेता मून से क्रिसेंट से हेता कहानी जो सी कोन भी ना ब्लड वेसल्स बा कैपिलरी जुड़ा ब्लड वेसल आर्टरी सीरा दमन इन सब अछि ता बितु सेटा पास करि पारेनी स्टिकी हे जाय क्लम्प हेले से आउट ब्लड पास करि पारे एटा अछि मेन कारण माने मेन जिंस जति सब सिम्पटम्स हुए सिकल सेल डिजीज रे एक क्लम्प्स फॉर्मेशन है कि ब्लड जाई पारेनी एवं ता पे सब क्राइसिस सिकल is a non-communicable disease. It is a genetic. So our hope to prevent the incidence of that disease, that rate, that period will persist. So we know everybody, treatment is very difficult, but prevention is always better than cure. ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆନିମିଆ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ଏନ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଏଟ୍ ଫକୀରମୋହନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତିକା ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ପ୍ରଫେସର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ପ୍ରଫେସର ସୁଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦେଙ୍କ ସମେତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିମା ପ୍ରଧାନ ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା। ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ରଥ ଟାଣିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ।
मनलोभा चांदुआरे सजई होइथिला महाप्रभुंक रथ। रथारूढ़ होई भाई और भौणी नवदिनात्मक यात्रा बाहरी भाव विनोदिया कला ठाकुर। वर्षक परे पुणी थरे पतित जनों को दर्शन देइथिले महाबाहु। भक्त और भगवान होइथिला अपूर्व मिलन। निर्धारित समय रे श्री विग्रह समस्त नीतिक्रांति संपूर्ण होइथिला। मुख्य सेवक दायित्व तुलाइथिले विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी। हरिबोल हुड़हुड़ी जय जगन्नाथ ध्वनि चतुर्थ विग्रह को रथारूढ़ करा परे आरंभ होइथिला रथ टଣା। विश्वविद्यालय छात्र छात्री शिक्षक अणशिक्षक कर्मचारी समेत आखपाख अंचल शताधिक भक्त एकाठी होई रथ टाणीथिले। जगन्नाथ संस्कृति आम ओडिया संस्कृतिर एक विशेष परिचय आम समस्ते जानिछु। तो यही विश्वविद्यालय एक प्रयास निश्चित भाव में कहुव आमर संस्कृति को बजाय रखापी आज ये जो परिवेश रही आमर जो विश्वविद्यालय कैंपस होती पूरा जगन्नाथमय हो जाइए, पवित्र आ भक्तिमय पूरा हो जाइए। रथ पथ भक्त समस्ते समस्त भितर निमज्जित हो जाइए। फकीरमोहन विश्वविद्यालय तरफ 2 वर्ष धरी पवित्र रथयात्रा बा घोषयात्रा आयोजित करा जाउछि। ए वर्ष नूतनता है कि विगत वर्ष रथर जहाँ आकार थिला ए वर्ष ताहाको बड़ करा जाइछि। ए वर्ष बहुत शांति शृंखला रथ आमर यात्रा होइछि। बहुत संगे छात्र छात्री कर्मचारी बंधुगण शिक्षक बंधुगण एथिरे भाग नेइछन्ति। समस्ते बहुत उल्लास और आनंद रे ए उत्सवटी पालन करछि। सेतिपई प्रभु जगन्नाथ आम विश्वविद्यालय को शुभदृष्टि देखंतु। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज फकीरमोहन विश्वविद्यालय रे बहुत खुशीर दिन कहीं आज आम विश्वविद्यालय परिसर भितर महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर घोषयात्रा अनुष्ठित हो जाइछि। एई घोषयात्राटी गत वर्ष आरंभ होइछि। ए वर्षर विशेषत्व होउछि आमर रथटी बहुत बड़ होइछि एवं एथिरे बहुत संख्या रे छात्र छात्री शिक्षक शिक्षयित्री एवं कर्मचारी माने समस्त योगदान करछन्ति। सारा विश्वविद्यालय जगन्नाथमय रे परिणत होइछि। तेणु महाप्रभु कालियाଙ୍କ पाखरे एतिकी प्रार्थना जे तांकर ही रथयात्रा आम विश्वविद्यालय आगो को एमिति पालन करिथाउ, तांकर कृपा आम विश्वविद्यालय उपरे एमिति ही रहिथाउ। भजन कीर्तन सांगकु भक्ति एवं भावमय परिवेश रे उछुली उठुथला समग्र विश्वविद्यालय परिसर। जगन्नाथ भक्ति रे भाव विह्वल छात्र छात्री संकीर्तनर दृश्य बेस मनोरम थिला। रथयात्रार विवरणी सांगकु श्री जगन्नाथ संस्कृतिर भाव गंभीर व्याख्या करथिले भाषा साहित्य विभागर मुख्य प्रोफेसर देवाशीष पात्र। स्वयं जगन्नाथ परम ब्रह्म रूपरे जदिओ श्रीमंदिर रे विराजित आज किंतु भक्तंकर डाकरे से आज रत्नवेदी छाड़ी सिंहासन छाड़ी आज श्रीगुंडीचा अभिमुखे नवदिनात्मक यात्रा रे से बाहरी छंती। साथी रे अछंती बड़ भाई बलभद्र भौणी सुभद्रा आउ सुदर्शन स्वरूप ए चतुर्धा मूर्ति आज विजय करिछंती। आउ मन आनंद रे महाप्रभुंक भजन परिवेशन करथिले कुल सचिव कुकुमीना दास। विश्वविद्यालय पालित होइथिबा एही रथयात्रा को द्वितीय वर्ष पुरीछि, जहां दिग्दर्शन निष्ठापर उद्यम एवं विभु प्रेम जुगु आज फकीरमोहन विश्वविद्यालय रे महाप्रभुंक घोषयात्रा संभव होई पारिछि। से हेउचंती विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी। से कहिचंती व्यास विहार आज व्यास क्षेत्र रे परिणत होइछि। जय जगन्नाथ। फकीरमोहन विश्वविद्यालय व्यास विहार परिसर भितर द्वितीय रथयात्रा अनुष्ठित होइछि। शिक्षक कर्मचारी छात्र छात्री एवं आमर जो माने शुभाकांक्षी अछंती बारिपदार एमएससी विश्वविद्यालय समस्त को लेकिन आज रथयात्रा संगठित है एवं ठीक समय मध्य संपादित है। ठीक आम 3टा बेले पहंडी कलु, ठीक 5:30 भितर आम आसिक माउसी माँ बाड़ी पहुँचलु एवं द्वितीय थर ए रथयात्रा सफलतार सहित जो पालन होती मु कहबी एटा गोटे परंपरा रे परिणत होइछि एवं ये परंपरा आगको निश्चित भाव में जारी रहिबो एवं जगन्नाथ समस्त को आशीर्वाद करेंगे। मु जहाँ अनुभव करुच्ची व्यास विहार आज व्यास क्षेत्र में परिणत होइछि। जगन्नाथंकर ए रथयात्रा जो व्यास क्षेत्र में परिणत होइछि
ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର शुभेच्छा जोगु एवं सबु श्रद्धालुंकर सहयोग जोगु ए रथयात्रा निश्चित भाव चालू रहिबो। फकीरमोहन विश्वविद्यालय आज घोषयात्रा अनुष्ठित हो जाइछि। ए घोषयात्रा समस्त अध्यापक अध्यापिका एवं छात्र छात्री सहित आखपाख अंचल बहु भक्त समागम होता। ए समागम मध्य समस्त भक्त आज रथ को टाणी टाणी श्रीगुंडीचा मंदिर पहुंचाई। यही अवसर में फकीरमोहन विश्वविद्यालय आज उत्सव मुखरित हो उठी। फकीरमोहन विश्वविद्यालय श्रीगुंडीचा मंदिर कैमेरामैन चंदन सहित मु रामचंद्र व्यास दर्शन। एबे पाणीपाग खबर। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे एक लघुचाप केन्द्र सृष्टि हेबा जुगु सारा राज्य रे वर्षा जारी रहिछि। जुलाई 20 तारिख वर्षार परिमाण बढ़िबो बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। यही समय रे कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर, गजपति, नुआपड़ा, खुर्दा, पुरी, कटक, बालेश्वर, मयूरभंज, भद्रक, ढेंकानाल आदि जिल्ला रे प्रबल वर्षा हेबो। सेहीपरि जुलाई 21 तारिख रे पश्चिम ओडिशार किछि स्थान रे प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबा नै सतर्क सूचना जारी करिछि पाणीपाग विभाग। खबर को एठी रखुछु। नमस्कार।